गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु सर्व विघ्न विनाशाय। जेहेतु ये 1928 मसीहारू ये भारत स्वाधीन पूर्वर गोटे भली गोटे भव्य दिव्य कार्यक्रम प्रारंभ अद्यावधि चली निश्चित भाव ये एक अंचल प्रेरणार विषय अच्छी। नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु सर्व विघ्न विनाश। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रिय। वर्तमान रामनवमी पूजा विषय ने पचरामु केंता केंता सब व्यवस्था करिछन। आम साहित्य ऐतिह्य संस्कृति संपन्न ये पवित्र नेहेनामाटी रे ये 1928 मसीहारू निरवच्छिन्न भाव पवित्र श्री राम नवमी मेला महोत्सव ये बहु आडंबर रे ये पालित हो आसुची। आउ एही वर्ष मध्य प्रभु श्री राम लालांकर जन्मोत्सव सह श्री श्री अखंड 16 प्रहरी नाम यज्ञर ये आयोजन समस्त ग्रामवासी तथा आम ये अंचल शुभेच्छु सज्जन समस्तंकर ये संपूर्ण सहयोग रे ये आमर कार्यक्रम चली। आज पवित्र भव्य दिव्य कलश यात्रा वर्तमान समापन हुई। माँ माने पवित्र दिव्य भव्य कलश यात्रा रे पूर्ण कलश स्थापन करी आसंता काली पुणी प्रभु श्री राम लाला को ये धरापृष्ठ अवतरण करने नेहना रूपक ये अयोध्या भूमि यही भाव नहीं करी अखंड 16 प्रहरी नाम यज्ञर पवित्र नाम ये आरंभ हेब। आसंता काली सकाळ 9:36 रे ये प्रारंभ हेबार व्यवस्था अछि। एणु सकाळ समस्ते आसंता काली जो पवित्र राम नवमी प्रथम सूर्योदय को ये एक जुगान्तकारी परिवर्तन स्वर यही भाव नहीं करी गाँव रे समस्त को आह्वान कराई। समस्त घरे आंब तोरण लगे झोटी कलश स्थापन करी ए पहली सूर्य को आसंता काली समस्ते स्वागत करिवे एवं एठी 9टारे समवेत होकरी ठीक 9:36 रे पवित्र नाम आरंभ हेब एवं भगवान श्री रामलाला पुनः ये धरापृष्ठ को अवतरण करिवार भाव नहीं करी आम जन्मोत्सव को धूमधाम रे पालन करिवार ये व्यवस्था ग्रहण कराई। केते दिन पर्यंत उत्सव हबो? आमर उत्सव ये जेहेतु अखंड 16 प्रहरी नाम यज्ञ ये 3 दिन व्यापी अखंड नाम यज्ञ चलिबो। आउ सेदिन जो दिन नाम ये समापन हबो आमर पूर्णाहुति हबो। संध्या समय सांस्कृतिक कार्यक्रम रही तार आरो दिन पुणी राम लालांकर ये राम नवमी जो महोत्सव अच्छी ये तार समापन विधि पुणी तार परवर्ती दिन ये करिवार ये योजना आमर न्याय। भोग देवार व्यवस्था केमिति अछि? भोग देवार व्यवस्था इडे स्वतः प्रवृत्त भाव रे आम गाँव जते भद्र व्यक्ति अछंती सज्जन अछंती आमर अनेक आम अंचल केवल नेहेना नुहे नेहेना व्यतीत आमर पाखआख अंचल जते सज्जन शुभेच्छु अछंती समस्तंकर अनुदान जे आर्थिक सहयोग दे पारे जे कोनोसी विभिन्न प्रकार खाद्य सामग्री जहाँ भी अन्न प्रसाद व्यवस्था अच्छी आउ जेतिकी लोक ये समवेत हेबे समस्त को केमिति समस्त श्रद्धालु केमिति भोग पाई परिबे तार पई आमे ग्रामवासी वृंद तथा आमर ए अंचलर शुभेच्छु सज्जन समस्ते आमर अनुष्ठान को सहयोग हाथ बढ़ाई
এভাবে আমার ব্যবস্থা রয়েছে। যেতে খরচা করছন্তি গভর্নমেন্টর কিছু সাহায্য আছে কি নাই? আজি পর্যন্ত তো সেভাবে ব্যবস্থা কিছু নাই গভর্নমেন্টর। এ পর্যন্ত আমার সরকারি স্তরের পঞ্জীকৃত বি হয়ে নাই অনুষ্ঠান। আমার প্রয়াস আগামী দিନରେ জারি রহিব। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ ଯେହେତୁ ଇଏ 1928 ମସିହାରୁ ଇଏ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରେରଣାର ବିଷୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହୁଛି। ବେଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକରି ଏଟା କେନ୍ ଯୁଗନ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନା ପୂଜା ପାଠ ଯେନ୍ ରାମନବମୀ ମାନି ଆସୁଛି? ରାମ ନବମୀ ମହୋତ୍ସବ 1928 ଦଶକରୁ 1928 ମସିହାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଏଠି ହେଲେ ଯୋଉ ତିଆରି କରାଗଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିନ୍ତାମଣି ରାଉତରାୟ ଏଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ 1972 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିରଟା ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ହରିହାଟ ନାଁରେ ଏ ପଡ଼ିଆରେ ହରିହାଟ ନାଁରେ ବି ଗୋଟେ ହାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଏଇଠି ଥିଲା। ଏଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏ ମାଟି ଏଇ ଗାଁ ଏଟା ପୁଣି ଏହାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନାଁ ବି ଅଛି ନେହେନା। ଇଏ ନବନାକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ଏଭଳି ପରିକଳ୍ପନାର ଭାଷା ଏ ଗାଁରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ରାମନବମୀରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସବୁ ବର୍ଷ ଇଏ ଚାଲିଛି। କରୋନା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ କଟକଣା ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଟିକେ ଆମର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୁରାଣ ପାଠ ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏଭଳି ଯାଗଯଜ୍ଞ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହେଇଛି। ପୁଣି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଇଏ ଆୟୋଜନ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ଆଉ ଇଏ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବେ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମ ଐତିହାସିକ ନେହେନା ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହି ରାମନବମୀ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମନବମୀ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଠି 3ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଏଠି ମା ଦେଶରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ୍ରିବେଣୀ ସଂଘ ହେଇଛି ଏ ପାଖରେ। ତ ବହୁତ ଦିନରେ ଏଠି ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏଠି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ପୂଜାପାଠ କରି କରାହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ଆମେ 16 ପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ମେଳା ମହୋତ୍ସବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମାଗମ ହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ବେଣୁଧର ବାଗ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ରାମନବମୀ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା।